हाय दोस्तों, राम राम। मैं आपका दोस्त बजरंगी बोल रहा हूँ। अच्छा लग रहा है मैं यहाँ पे जहाँ पे बैठा हूँ। माइंड खुशी लाଗୁଛି। ଏବେ କାଣା ଖାଉଛେ ଦେଖ, ପକୋଡ଼ି ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା ହେଇଛି। मजा लागे ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଅଛି। ସକାଳ ନାସ୍ତା ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଭାଇ ଯିଏକି ପଣସ କାଟୁଛେ। ଆଜି ପଣସ ତରକାରୀ ହେବା। ଦେଖ ଏଇଟା ତିର୍କେ ଭାଇ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଶିଷ ପାଖେ। ଆଶିଷ ବି ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଉପରେ କାଟୁଛେ ଷ୍ଟାଇଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ କୁକ୍ ଦାଦା ଯିଏକି ଜବରଦସ୍ତ ବେଷ୍ଟ କୁକ୍। ଏଇଟା ଆମ ଭଲି ବାଲା बना बना इटा भी बना ଏଇଟା ତିର୍କେ यूट्यूब ଭାଇନା आमे ଯିଏକି खाऊ ଏବେ पकोड़ा ପକୋଡ଼ି ଖାଇବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସେରୁ ଯିଏକି ବାହାରିକି ଗଲେ ବୁଲି ବୁଲା ଯିବା ଲାଗି ସେ ବହୁତ ଚାହେଁସି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟେ ବି। ଏବେ ଯିମି ମୋ ରୁମ୍କେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଚପଲ ଖୋଲିଦେବି। ଚପଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଭିତରକେ ଯାଉଛେ। ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛନ୍। ତାପରେ ମୁଁ ସିଧା ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବେଡ଼୍ ଦେଖାବି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ବେଡ଼୍। ଏଇଟା ମୁଁ ତଳେ ଶୋଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ମୁଁ ବାହାରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେଖୁଛେଁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ ଆମେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ନ ଲୋକମାନେ डिफेन्स वाले सेंट्री ड्यूटी करसन रहीकि देखुन चारिआडे। एटा मोर बसवा जागा। बे मुझे निजे एंडिंग मुझे आपको मोर चेहरा देखामी। अब भिडियोटा बनामी एंडिंग भिडियो मुझे बनामी। अब बने सारा बेले अपन को देखामी जो मोर भिडियो केनता है। ठीक अच्छे मुझे तुमको कहमी भिडियो बने सारा पर भिडियो ब्लॉग भिडियो में बने जानले ना कि नहीं जानवा जे पिक्चर क्वालिटी एत मुझे सेटिंग ना करना जितकी है मुझे करी अपन मन खुशी हो मोर विश्वास अच्छे आना है मैं खुशी है। ठीक है, बाय बाय।